салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. امروز ما در شهر دوشنبه بازار سلطان کبیر قرار داریم و شما نرخ‌نماهای مرزیلنیک، خلادلنیک برای مغازین، ماشین‌های کودکانه، سمکت، خدانوک، ویلیک‌های سه چرخه و همه نمود ویلیک‌ها، استول‌ها را گاو میزنیم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. در کانال مهمون باشید. حتما زنگولش خطی اب نشوید برای که ای ویدیوهای نو بخبر نمانید و لایک خطی دستگیری کنید دوستان عزیز. نرخ‌نماهای بسیار چیزا را کوشش کرده با کانال برآورده هستیم. گذارید تماشا کنید. اگر ای کانال نیفتید با کامنتاری نویسید. همه وقت ای ما حرکت الله برکت. ای شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز. رفتیم. چند سمایی؟ 5,500 سوم. چند کیلوگاش خطی و فرق میکنه؟ چند کیلوگه؟ 400 لیتر. کجا گفتی؟ ایران. ایران 400 لیتر یا؟ چند گفتی نرخش؟ 5,500. انا ایوش 6,500. 6,500 هم ایرانه؟ انا یه 7,500 بوده. یه استیصال ایران. رایدوش کلان مایده. این کلانش. این چند با چند هایی؟ رایدوش یک 60 با 65. یک 60 با یک 65 بود. متر 600. مترش یک 10 با 220. یک 10 با 220 بوده. نرخش؟ استیصال ایران. استیصال ایران نرخش چند گفتی؟ 16,500. این بلاروسکی اکا جان خلادینکوی بیترینه برای کلباس این بلاروسکی مترش 1 متر 30 سانتی متر 15,500 سوم. قبول. انا ایوش. اینش 1 متر 60 سانتی متر 16,500 سوم. استیصال بلاروس. اینش 1 متر 90 سانتی متر 18,000 سوم. این بالا. نه چی فرق میشه. این فرقش نیست. این استیصال ایران 2 متر 14,500 سوم. با ارزون میشه کدوم میشه گیرن. خلادینک برای تورت 2 متر 17,500 سوم. برای تورت هم؟ برای تورت. کلباس نی برای تورت همش. انا ایو. برای آب استیصال ایران نرخش 7,000 سوم و ایش 5,000 سوم. از تاجیکستان استیصال تاجیکستان. اینش استیصال ایران 1 متر 30 سانتی متر بلندش 2 متر برش 70. این نرخش 12,500 سوم. انا ایش. این خلادین الکتروستیل مدل ایرانی بهترین مدل 7,500 سوم. انا ایش. اینم استیصال ایرانه زیمان 6,500 سوم. بلسک این مدل خیتویی اصلا بهترین صفتش 6,000 سوم. این مدل ایران الکتروستیل بهترین صفت وزنش 80 سانتی متر بلندش 220 8,700 سوم. مدل خیتوی واسین 5,200 سوم. و زیمان درونده بود آقای مدل ایران 1 متر مشروط سرما این 13,500 سوم. این برادر انا 3,200 سومونه تویوتا 200 میگنشه. زور ایده برادر اورجینال بهتر وقته؟ با زرده برادر. زردش 2 ساعت 3 ساعت میبرد. برای کودکای ای 2 ساله تا 10 ساله میشه. چند کیلو میبرداره؟ تو 65-70 کیلو وزن میبرداره. میدواده که دو موتوره. انا ایچ چیه؟ ایش мотоцикл.
иш аз 2 сола то 5 сола мешавад. ям батарея ба яқатя ба заряд бале бародар. Ин нархи наш 1500 сомон. Ин наш бародар мошинча. Ин ҷипча меганша ҷипчаи зурай. Ду моторай. И барои аз 2 сола то 5 сола нархиш 2000 сомон. Зурай оригинал. мотоциклоч сеша Мотоцикли бародар инам зурай. И бародар 1200 сом. 1200 сом То 5 сола. Се чақ дора бале. Се чақ дора бародар. Феррари дора бародар, ана Феррари. Ани зурша, ани пеш-пешша. И бародар 3500 сом. Мушиче хуба, ин бараш рабо ҳаста 2500 сом ҷипчи майдака. Ям зурай, оригиналша. Не хеле бародар. Мушно сифати нағзай, барои кор мегирам, барои парк мегирам. Барои хона мегирам. Айно Range Rover. Range Rover чай бародар. Ҳар сеш я нархан 1900 сом. ҳар сешам ба яқати Бале бародар. Ба зарад бародар, бале. ана аку Айнош мушичои майдан. Мушичои майдан исе соли Узбекистонам бародар. Сифаташ беҳад хубай. 4, 5, 6, 7 сол ҳай мекунад. Худаш ҳай мекунад, бача додараш ҳай мекунад, бо ҳаққу ҳамсоя ҳай мекунад, бо хеш таборо, бо охирда ба қишлоқ рай мекунад, қишлоқда майда. чанда ё нархш И бародар 250 сом. Яки зурай. и парара обши камера Бале бародар. Инеш бародарҷон исе соли хуҷон меганша. Иам хубай. Ина хай 1 сол, 2 сол ҳай мекунад. не чанд сола барои ҳами аз 6 моҳа боло. Ҳами гудак роста донад мешунад када ҳами. Аз 6 моҳа болое. Мақсад ё ам нағзан, бо музика мезанам, мотор дорад меравад мебиёд. ё мотор дорам Мотор дорам, бале. Мотор қати ам музика мезанад. Хулоса мошини нағзан. Исе соли хуҷондам бародар. Беҳад хушрӯян. Ино 150 сомон, 200 сомон, 250 сомон, 300 сомон. Ҳамин хел. Обши аку ино ҳамин хел аз 450 сом, 400 сом, 350 сом. Ҳамин хеланда бародар. Великои беҳад хубан. Сифаташ нағзай. Исе соли Узбекистонда бародар. Галенвагену, Бентлию, Мерседесу, Кадиллак. Самока дорем бародар ба. Самокаи беҳад хубан. Исе соли хитоя ино. Иам нағзан. Иам барои ҳами аз 2 сола боло, аз 2 сола то 10 сола, 12 сола бача мешавад. Сифаташ нағзай. Се чархае, бале. Бо ман хевад 500 сом, 600 сом, 700 сом, 800 сом, 900 сом, 1000 сом, 1200 сом. Ҳар гуна 450 сом бародар. иш 450 сом, 500 сом, 600 сом. Ман ин сурх. Бале. Ана ваш 600 сом бародар. О якмаш 1500 сом барои подшоҳоя. Бачаҳои подшоҳо мешинанд, ҳай мекунанд. Подшоҳоя 1500 сом бародар. Ҳай мешинанд, мехӯрад, то мехӯрад, ису ҳамин хел. Хулоса хеле мо великча дорем. Великча беҳад сифаташ хубай. Оригиналай бародар. Фирмаи Ариана меганша. И беҳад хуб дака. Инам 4-5 сол ҳаш мекунад. 4-5 сол. Нархаш 400 сомон, 350 сомон. ин майдаш 350 сомон. Калнаш 450 сомон. 500 сом, 600 сом, 700 сом, 800 сом, 900 сом. наёш Хулоса бародар, ане велик якимш бародар размери 20 сай, фирмаи Ариана исе соли хуҷон бародар, нархаш 700 сомон бародар. Ана дуюмаш фирмаи Барс бародар, исе соли хитой бародар 1500 сомон. Скарасони барои бачаҳои аз синфи 5, 6, 7, 8, 9. Ана семаш бай кер меганша 1200 сом бародар. Ва фирми Барсай беҳад хубай дискош престижай. Чормуш фирмаи Сернай бародар, рабочаи Россия вардаган беҳад хубай. Ура мегири то охири умраша ҳай мекунад. То ҳамон охири то мурданаша мебаравай. Размери 26 бародар. Нархаш 2500 сомонай рабочаи, неки зурай. Беҳад сифати хуб дорад. Ана мовияш Galaxy. Galaxy меганшавад 2000 сомонай. магазин ба камера кардам. Бале, 2000 сомонай, 2000. Бо вайшам 2000, вайшам 2000 хитоия. Неки хибуш амин кӯҳна рабочая зурай. кадомш рабочи Инами якум ку зард. Инами исе соли хитоине ки Россия вардаган, аз шаҳри Москва вардаган бисёр хуб аст сифаташ. То хитомураша ҳай мекунам одам. ҳамуна чанд гуфти нархш Вай 2500 сом. Ин мошинча бисёр мошинча хуб аст. Иба ду кас мешинад. Нархаш
4500 сомонай калонай то 100 кило вазна бародар сифати хуб дорад 100 кило вазна бардорад нархаш 4500 сомонай бародар балнош резинаи 4 та мотор дорад пеш мерад ақи мерад ана ҷои флешкар дорад ютуб мехонад бародар ана блютуз дорад хулоса ки ҳамаи дорад бародар фақат машини ҳайш мекунӣ дам мегирӣ ин барои бачаҳои постшоҳия ин бародарҷон хаданок бародар барои кӯдакҳои 4 моҳ 5 моҳ 6 моҳ 7 моҳ ҳамхелинан ино бародар 130 сум сар мешавад 130 сум 150 сум 170 сум 200 250 300 ҳамхел мераванд охири зурзуруш 500 сомонай оригиналаш манам поён ба ранги рози дорем ранги сурх дорем ана ино 350 сомон инам зурон бародар картсаш нағзай ин хе мошчу ҳастанд даста хатем бародар даста дорад даста хатем бародарҷо ино ана 250 сомон 350 сомон 400 сум 500 сомон инам калош 500 сомон чия якум гиш 540 сомона комплект 540 сомона я ин майда чи хеле я не ҳамашам як размера ҳамаш як размера я ана иш кабам 540 сомона 540 сомон узбекия ирониш 570 сомона 570 сомон ана и ана иш ишам узбекия узбекия я чанд сум буд и 540 540 сум ана иё я маму ирония 570 сомон 570 сомон донаш мешава комплект 4 та столи ата столи комплект буда اینا دوستان عزیز نواری امروزی ما همین چیزا بود برای پیشروی کانال دستگیری کنید دوستان عزیز نرخ‌های یگان چه در کور باشه با کامنتاری نویسید اما وقت ای ما حرکت ای الله برکت شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز سلامت باشید